reviens, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah قاعد تكونوا ملاح. جمعة مباركة علينا وعليكم. Alors le cours de cet vendredi c'est بغيته يكون كيما نقولوا خفيف الظريف parce que je suis malade كهكا وجبت لكم sujet vraiment intéressant اللي لازم تعرفوه comme des HFE etc. Le cours d'aujourd'hui c'est l'espace clos ou l'espace confiné, tout ce qui concerne l'espace confiné, c'est quoi l'espace confiné, l'intervention كيفاش نديروها، شنو نسحقوكم des appareils etc. راح تشوفوهم اليوم ان شاء الله باذن الله. alors مرحبا بكم من جديد في لاشين نتاعي HSE with نسرين. alors premièrement اللي لازم الحاجه نعرفوها واللي دائما نبدو فيها واللي دائما نبدا فيها في فيديو اللي هي la définition. Vraiment c'est très nécessaire لازم تعرفوا c'est quoi l'espace confiné. دائما نجيب لكم نحاول نجيب لكم des définitions simples باش تعقلوا عليهم. alors un espace confiné est un volume totalement ou partiellement fermé. alors هذا هو وهذه هي une simple définition. كاين les d'autres définitions يقول لك كمعلومة un espace doit l'espace confiné un espace doit répondre à ces 4 définitions pour être considéré comme confiné. اللي هما أول حاجة يقول لك espace close ou partiellement close. يقول لك باش نعدو الاسباس نقولوا باللي هو كونفيني لازم يكون كاين 4 تاع لي اكزيجونس. اول حاجه يقول لك اسباس كلوز و بارتيالمون كلوز يقدر يكون مبلع ولا بارتيالمون مغلوق. هذه هي. ثانيا يقول لك نو كونكو بور بريفو بور اون اوكوباسيون هومان كونتينيو اللي هي يقول لك ماشي يكون اسباس ماشي مديور لو ترافاي كونتينيو و اكسيتيرا يكون فيه ترافاي سي في لي كا سبيسيال هذا ما كان ماشي مديور بار اون اوكوباسيون هومان كونتينيو. ثالث حاجه يقول لك لاكسي او سورتي ريستران فريمون جو سوي ديزولي يقول لك لاكسي ولا لي سورتي تاعه يكونوا محدودين ولا ضيقين. والحاجه الرابعه يقول لك ان اسباس qui est ou peut devenir dangereux pour une personne qui y pénètre en raison de sa conception, de sa construction, de son emplacement, de l'atmosphère ou des matériaux ou substances qu'il contient ou d'autres conditions. اللي هي بالمعنى يكون الكونستركسيون تاعه ولا لاتموسفير تاعه تكون دونجورو. هادو هما 4 تاع لي إليمون باش نقولوا باللي ليسباس اللي راه عندنا كونفيني. هذا دوطخ ديفينيسيون كمعلومه لكم مي سامبل ديفينيسيون يقول لك هو سي ان فوليوم توتالمون او بارتيالمون فيرمي. على الاقل عقلوا على هذه. Alors maintenant راح نشوفوا quelques exemples d'espaces confinés ou les exemples اللي نحتاجوا فيهم une autorisation permis de travail parce que عندنا espace confiné. alors عندنا beaucoup d'exemples les exemples اللي خايبتهم لكم اللي باينين اللي نحتاجوا فيهم واللي نحتاجوا فيهم permis de travail autorisation. alors عندنا les puits et les fossés الآبار والحفر etc. vraiment désolé. عندنا les conduites égout تاع المجاري تاع الصرف etc. عندنا les citernes les réservoirs les cuves. عندنا les locaux de traitement ou de stockage des bouées. عندنا les locaux de stockage de produits chimiques. عندنا les silos. عندنا les vides sanitaires et les caves. alors عندنا beaucoup d'exemples des espaces confinés. هادو من les exemples اللي باينين اللي ينعدوا ك espace clos. Alors maintenant, on va parler à les principaux risques. Alors concernant les espaces confinés, on a beaucoup de risques. J'ai essayé de offrir à vous les principaux risques ou là les risques majeurs dans l'espace confiné. حاولت انه ندلكم لي ريسك اللي فريمون اللي يصروا اللي باينين لي ماجور لي ريسك ماجور. alors premièrement risques liés à l'environnement de travail عندنا tels que l'asphyxie, l'anoxie, l'intoxication, l'hypoxie et l'explosion et l'incendie. Alors concernant les mots l'asphyxie ou l'anoxie etc. ce sont des mots vraiment nécessaires اللي راح vraiment لازم تعرفوهم اللي راح يقعدوا معاكم في لا دوري تاع كاع الكارير تاعكم.
Alors ce sont des bases qui sont vraiment nécessaires. Alors l'asphyxie qui a arrêt ou difficulté à respirer liée à un manque d'oxygène. Mais quand on a un manque d'oxygène, il sera l'asphyxie. Alors l'anoxie liée le degré طالع على l'asphyxie هي insuffisante d'apport en oxygène aux organes et aux tissus vivants. هذه تاع من الداخل تصرا تاع في le tissu vivant. Vraiment, pardon. Alors, concernant l'intoxication shahia, inhalation d'un gaz toxique pouvant entraîner la mort, tel que le monoxyde de carbone, dioxyde de carbone ou hydrogène sulfuré. Alors, كمعلومة في l'espace confiné كاين زوج غازات مشهورين اللي هما المونوكسيد دو كربون والهيدروجين سلفوري. هذا H2S فريمون تلقاوه دائما في لي فوسي اكسيتيرا في الحفر بزاف. علاش؟ باسكو هو يجي ثقيل لا الوغ يقعد يجي بزاف تلاقوه في الاماكن مثل الحفر اكسيتيرا. سيبو هذا الهيدروجين سلفوري وتجي ريحته فريمون قاطعه، يقول لك ريحه تاعه كيما عفن البيض. هذه كمعلومه الهيدروجين سلفوري فريمون دونجورو. الوغ عندنا بتيت رومارك ولا كمعلومه يقول لك ليبوكسي والانوكسي est due à une teneur en oxygène moins de 19% causée par une fermentation, combustion, oxydation d'un métal, fuite de gaz et etc. L'anoxie ou l'hypoxie من يكون عندنا l'oxygène la porte تاعه قل من 19% يصرى l'anoxie والhypoxie. هذه كمعلومه. كمعلومة أخرى يقول لك l'OSHA indique que la concentration minimale d'oxygène dans un espace confiné doit être 19%. 19%. Alors l'OSHA هذه تقول لك باللي قبل ما نديروا l'intervention في l'espace confiné etc. لازم الديتكتور يكون عندنا الأكسجين 19%. 19,5%. هذه فريمون اكزيجونس قبل ما ندخلوا في اسباس كونفيني لازم يكون لا كونسونطراسيون مينيمال على الاقل 19.5%. وكاع هكا قادره تصرانا لاسفيكسي باسكو عندنا لا ديفيكولتي ا ريسبيري اون جينيرال. الوغ من يكون عندنا موان دو 19% الوغ يولي عندنا الحاله فريمون دونجورو. هنا في نهضروا على ليبوكسي والانوكسي عليها ولا مور. هذه هي كمعلومه. الوغ ليكسبلوزيون لانسوندي كاينين دي ريسك لي على l'environnement. علاش؟ لي كومبوزي دي هيدروكاربون لي هيدروكاربور باردون كوم l'acétylène, l'ammoniac etc. et le méthane sont tous des gaz inflammables bien sûr. Ils sont également connus sous le nom de gaz combustible. Alors غادي قادرين نتلاقوا في لي كوف ولا لي سيتيرن par exemple de pétrole etc. des matières inflammables dangereux قادرين يديروا لنا l'explosion et l'incendie. عندنا d'autres risques comme les risques mécaniques et électriques. Généralement يقول لك les équipements et l'appareillage des câbles électriques en milieu confiné pouvant être anciens, mal entretenus. كونوا déjà قدم etc. en général قادرين يديروا لنا l'électrisation ou l'électrocution par contact avec un conducteur sous tension etc. هذه en général. Risque naturel comme l'exposition à la chaleur ou au froid se rencontre dans les matières s'exerçant en milieu confiné. Alors en plus de ça عندنا comme les risques naturels عندنا les sources de bruit. عندنا يقول لك dans les espaces clos sont amplifiés par les réverbérations des ondes acoustiques sur les parois gérant un environnement plus bruyant. يقول لك في les espaces clos نكونوا في كوف ولا تحت في كاش حفره ولا يقول لك عندنا البروي يكون فوق عندنا beaucoup de bruit. Les déplacements en milieu confiné sur un sol souvent inégal
encombré, mal éclairé, humide, glissant. عندنا يقدو كما يقولك induisant de nombreux risques de traumatisme. يؤدوا إلى beaucoup de risques comme du chute d'auteur, trébuchement, etc. يدو comme des risques naturels كاين بزاف. عندنا d'autres risques comme risques biologiques parce que à cause des germes, etc. À cause par exemple comme risque biologique l'inhalation des gaz قادرين يديروا لنا des malades professionnels à long terme etc. risque d'invasion هو بالعربية يقولوا خطر الاجتياح. قادرين لي ترافايو باغ اكزومبل يكونوا يديروا في جو سي با المانتونونس ولا في كاشكوف ولا اجتياح هو الانفاسيون معناتها ويكون ويدفق عليهم البترول ولا من الفوق ولا الماء ولا سواء يكونوا يخدموا في كاش جو سي با حفرة تاع ماء ولا بير ولا الوغ ويدفق عليهم الماء من الفوق. هذا هو المعنى تاع الانفاسيون اجتياح. هذا بوكو كاين بزاف هذا لو ريسك. هادو هما لي ريسك اون جينيرال اللي يكونوا عندنا في الميليو كلوز اسباس كونفيني. Alors maintenant راح نشوفوا des plaques et des pictogrammes اللي لازم obligé في الميليو كونفيني. عندنا espace confiné, عندنا accès interdit à toute personne non autorisée. علاش il faut permis de travail obligatoire. قادرين نشوفوكم هادو دي بيكتوغرام. هنا دونجي دو اسباس كونفيني، هنايا دونجي او بريزونس دي ماتيير توكسيك قادره دير لنا لا مور، هنا دونجي البيكتوغرام اللي بينا لا بريزونس دي ماتيير انفلامابل في ليسباس كونفيني. الوغ كاين بزاف بوكو دو موديل اي بوكو دي بلاك. هادو هما لي بيكتوغرام لي نيسيسير اللي باينين في الميليو كونفيني. Alors maintenant, on va passer à les mesures de prévention avant l'intervention. Alors, premièrement, il faut désigner un responsable compétent pour l'évaluation du risque propre à l'espace confiné. لازم نديرو évaluation des risques. كيفاش نديروها؟ نجيبو une personne compétent يعرف les risques اللي قادرين يصروا etc. باش اون كاو تصرا حاجه رانا عندنا un plan d'intervention etc. Deuxièmement, obtenir les autorités administratives et arrêts de voirie pour une intervention sur les voies publiques. لازم نديرو autorisation administrative. en cas يصرا حاجه عندنا autorisation administrative. الحاجه النيسيسير والمهمه والاهم هي former les intervenants. L'employeur doit former ses équipes afin de pénétrer dans les espaces confinés. لازم كاع اللي يشاركوا في l'espace confiné لازم يكونوا formés. en cas تصرا حاجه واحد عندهم la formation concernant l'espace confiné. Alors, délivrer un permis de pénétrer, permis de travail اللي مفروغ منه vraiment nécessaire. أول حاجة تندار assurer que les détecteurs de gaz soient étalonnés et entretenus suivant les préconisations des constructeurs. لازم les détecteurs تكونوا عندنا bien يخدموا etc. Alors, avoir préparé un plan d'intervention des secours. حاجة تاني ضرورية un plan d'intervention de secours. en cas تصرا عندنا حاجة لازم يكون عندنا خطة اللي هي un plan d'intervention des secours. أيضا كمعلومة في concernant les détecteurs الأوشا تقول لك باللي إذا درنا ديتكتور وشفنا الأكسجين قل من 16.5 سي انتردي لاكسي. لازم يكون الأكسجين ديتكتور في الديتكتور دو غاز لازم يكون عندنا الأكسجين على الأقل 16.5 باش نديرو لو طرافاي نتاعنا في ليسباس كونفيني. هذيك معلومه مليحه ليكم تعرفوها. اون بليس دو سا عندنا قلت لكم دو غاز فريمون واعرين في ليسباس كونفيني اللي هما مونوكسيد دو كربون وعندنا غاز كبريت الهيدروجين H2S. عندهم في الديتكتور تاني لازم يكون التركيز المسموح بالتعرض اليه من غاز كبريت الهيدروجين يقول لك يكون 10 جزء بالمليون 10 ppm.
هذه الوحده تاع تركيز الغازات BPM. ويقول لك التركيز المسموح بالتعرض له من غاز اول اكسيد الكربون يقول لك 35 جزء من بالمليون. 35 BPM. الوغ لي ديتيكتور لازم يديتكتو لنا هادو النسب، سينو ما نقدوش نديرو بالمعنى العمل نتاعنا في ليسباس كونفيني. هذيك معلومه مليحه ليكم تعرفوها، ويعني مليحه باش اون كاو جو سي با فريمون هادو الصوالح الصغار اللي لازم تعرفوهم. سورتو التراكيز في ليسباس كونفيني لازم كاين حدود، المينيمال والماكسيمال، concentration maximale ou le minimal. Alors maintenant, nous avons les mesures concernant les mesures de prévention pendant l'intervention. Il faut un agent est désigné pour assurer la surveillance depuis l'extérieur, puis depuis l'extérieur, rester en relation avec les personnes présentes dans l'espace confiné, par exemple par un moyen de communication, et faire respecter les consignes mentionnées sur les permis de pénétrer. Alors, il y a vraiment formé, etc. avec moyen de communication en cas où حاجة لازم ماشي لازم يكون برا. تكون شوفوا واحد لا فوتو اللي تبين لنا هاد لاطاج. الوغ لازم يكون عندنا باليزاج مفروغ منه، protéger les ouvertures et baliser la zone de travail, c'est vraiment nécessaire. La ventilation nécessaire, une bonne ventilation peut prévenir de nombreux risques tels que l'accumulation des gaz, les l'anoxie ou l'asphyxie, etc. Détecteur de gaz. Tout intervenant doit avoir sur lui un détecteur de gaz portatif afin de contrôler l'atmosphère en continu dans des situations dangereuses telles que la libération de H2S du flou ou là une fuite de gaz. Alors à des détecteurs comme ils détectent les gaz لازم يكون كاين على حسب التراكيز surtout le H2S والمونوكسيد de carbone. كاين دي كونسونطراسيون سبيسيفيك اذا زادت عليها الوغ ما نديروش الخدمه تاعنا. الوغ لو ديتيكتور دي غاز لازم يكون ايتالوني ويكون مليح قبل ما ندخلو. فريمون لا فيريفيكاسيون دو ديتيكتور اي امبورطون. Alors يقول لك concernant le travail en hauteur, alors لازم يكون عندنا il faut porter un harnais relié à un tripode ou à une potence et être équipé d'un stop chute. Alors l'harnais vraiment nécessaire. Alors يكون عندنا تاني l'auto-sauveteur. هذا اللي تكلمنا عليه في الحصه الماضيه. قلنا كاين دو تيب دو اباغاي ريسبيراتوار. قلنا كاين فيلترون ايزولون. ايزولون نستعملوها باغ اكزومبل لي ميليو كونفيني اون كاو تصرا حاجه الوغ نيتيليزو هذا لوتو-sauveteur باغ فيه اللي هو l'oxygène comprimé. Alors, هادو vraiment nécessaires comme des mesures de prévention pendant l'intervention en milieu confiné. Alors, c'est ça. Alors, on va passer à la formation vraiment nécessaire afin de délivrer une autorisation de pénétrer dans un espace confiné. L'employeur doit assurer que le personnel a reçu la formation lui permettant de la formation concernant connaître les risques spécifiques, concernant les risques spécifiques au espace confiné, notamment ceux liés à l'atmosphère. لازم يكون على دراية بالمخاطر ونفورموا الكاع اللي يشاركوا في l'espace confiné concernant les risques, réaliser en sécurité les tâches confinées. Aussi comprendre l'intérêt et le fonctionnement des équipements de sécurité tels que par exemple le détecteur, etc. D'accueillir le comportement à adopter en cas d'incident et d'accident. لازم يعرف يدير l'intervention, etc. La formation حاجة الأولى واللي nécessaire اللي لازم تندار في أي مهمة. La formation, la sensibilisation تمينيميزينا و كيما نقولوا فريمون نيسيسير وتمينيميزينا المخاطر
باسكو لا فورماسيون هي الحاجه الاولى اللي تندار في اي عمل. il faut يكون كاين لا فورماسيون اي لا سونسيبيليزاسيون بار لومبلويور ولا السوسيتي اللي تخدموا فيها اكسيتيرا. الوغ راح نشوفوا مانتونون كالك فوتو. جو سي با سكو هتبالكم مليح. كان عندنا لي ديتيكسيون دو غاز بورتابل، عندنا بوكو دو ديتيكتور سولون لي نورم سا ديبون. عندنا كالك اكزومبل اوسي دو بروتيكسيون anti chute pardon. Vraiment, je suis très désolée. Alors, concernant les EPI, il y a la protection anti-chute, des modèles. Concernant les équipements de ventilation, la protection respiratoire isolante, il y a beaucoup de modèles. Alors, cette photo montre bien le travail qui fait chez Sraf espace confiné. Bon, on a ouvrière ou avec un moyen de communication, bien sûr. On a alarme, on a le plus important fil de sécurité relié au casque. Aussi, on a extracteur de gaz et fumée. Alors, il y a des photos qui sont sur Google, tu peux voir. Alors, الحاجة التالية merci beaucoup. Alors merci beaucoup pour votre attention. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. شعاري هو ولو 1% واحد منكم استفاد avec grand plaisir. Alors have a great evening et bye bye.